नमस्कार। आज सकाळर 15टी सबुठारु बड़ खबर को स्वागत। ओडिशा देश विदेश पाणीपाग और क्रीडार समस्त गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करबा आजिर मॉर्निंग हेडलाइंस। प्रथम खबर, लगाण वर्षा परे उत्तर ओडिशा बन्या परिस्थिति गुरुतर होईछि। विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़िबारु 5टी जिल्लार प्राय 5,88,000 लोक प्रभावित होईछन्ति। सेति मध्यरु 1,76,000 रु अधिक लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जायछि। सरकारी सूचना अनुसार बन्यारे 3 जनकर मृत्यु घटिछि। जिल्लापाळमानक सह समीक्षा बैठक पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंति जे उद्धार और रिलीफ कार्य को युद्धकालीन भित्तिरे जारी रखा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशार पर्यटन विकास पई केंद्र सरकारक बड़ सहायता। 2014-15 रु ए पर्यंत 318 कोटी रु अधिक टंका अनुदान मंजूर होइथिबा सूचना दैछन्ति केंद्र पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। 2016-17 आर्थिक वर्ष रे ओडिशार गोपालपुर, बरकुल, सातपड़ा, तांपरा को नहीं उपकूल सर्किट विकास लगी केंद्र सरकार 70 कोटी 82 लाख टंका मंजूर करथिले। सेहीपरि राज्यगुड़िक मिलुथुबा स्वतंत्र पुंजी निवेश सहायता योजना रे हीराकुदर विकास लगी 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 99.90 कोटी टंका जोगाई दिया जाइथिला। एही योजना रे सातकोशियार विकास लगी मध्य 99.99 कोटी टंका मंजूर करा जाइथिला। सेहीपरि पुरी श्री जगन्नाथ धाम और प्राचीन नद तट विकास पई मध्य प्रसाद योजना अधीन रे केंद्र सरकार 50 कोटी टंकार पांठी जोगाइछन्ति। एहा द्वारा राज्यर पर्यटन भित्तिभूमि आहुरी सुदृढ़ हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती बड़ अपडेट, अनुगुळर रेंगाली जल भंडाररु चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासन आरंभ होईछि। उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु जलस्तर बढ़िबारु गोटिए गेट खोला जाइछि। वर्तमान जल भंडार जलस्तर 122.24 मीटर, जहाँ पूर्ण क्षमता 123.50 मीटर निकटरे रही। डैम्रु गेट और पावर टनेल माध्यम जल निष्कासन जारी रही। यहाकु नहीं अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिला को सतर्क करा जाइछि। ब्राह्मणी नदी कूलवर्ती लोकंकु सावधान रहिबाकु अनुरोध करा जाइथिला बेले आवश्यक पड़ले आहुरी गेट खोला जिवो बोली डैम कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। परवर्ती बड़ अपडेट, देशर जातीय प्रतीक एवं स्वाभिमान को नहीं संसदर उच्च सदन बा राज्यसभा एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण बिल पास होईछि। नूतन संशोधन अनुଯାयी देशर जातीय संगीत वंदे मातरम को नहीं कौनसी भी स्थान रे किंबा सोशल मीडिया रे असम्मान कले किंबा विकृत कले ताहाको एक गंभीर अपराध भावे गणना करा जिवो एवं सेथिपई जेल दंडर व्यवस्था करा जाइछि। वंदे मातरम गीत को जातीय संगीत भरी आईनगत सुरक्षा मिलिबो। ए पर्यंत केवल जातीय पताका, संविधान एवं जातीय संगीत जनगण मन एही आईन अधीन रे सुरक्षित थिला। वर्तमान सेही तालिका रे वंदे मातरम जोड़ा जिवो। वंदे मातरम को अपमान करिबा एक अपराध हेबो। वंदे मातरम गान को रोकिबा किंबा एहार गान रे बाधा देवा मध्य एक अपराध हेबो। एही बिल अनुଯାयी एपरि अपराध करुवा जेकोसी व्यक्ति को 3 वर्ष पर्यंत जेल, जरिमाना किंबा उभय होई पारे। परवर्ती खबर, कर्नाटक रे HIV संक्रमण को नहीं बढ़ी चिंता। राज्य रे विशेषकर युववर्ग मध्य संक्रमण वृद्धि पाउथवा रिपोर्ट सामना को आसीछि। सूचना अनुसार 18 ରୁ 25 वर्ष बयसर 7,000 रु अधिक छात्र छात्री और युवक HIV पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। एहाकु गुरुतर सह नहीं कर्नाटक सरकार इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेज गुड़िक स्वतंत्र HIV परीक्षा और परामर्श शिविर आयोजन करने निष्पत्ति नहीं। युवपीढ़ी मध्य सचेतन बढ़ावा और संक्रमण रोकवा यार मुख्य लक्ष्य। परवर्ती हेडलाइन, ओडिशा रे रेल संजोग को नहीं आसी बड़ खबर। गोपालपुर रायगड़ा को सीधा सड़क जोड़िया प्राय 250 किलोमीटर नुआ रेल लाइन क्षेत्र सर्वेक्षण को मंजूर मिली। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते DPR प्रस्तुति सर्वेक्षण काम आरंभ होईछि। DPR पर राज्य सरकार, नीति आयोग और अर्थ मंत्रालय अनुमोदन पर प्रकल्प आगक बढ़िबो। सेपटे 2026-27 आर्थिक वर्ष रे ओडिशा पई रेल बजेट प्राय 13 गुण बढ़ी 10,236 कोटी टंकारे पहुंचीथिबा सूचना मध्य दैछन्ति रेल मंत्री। परवर्ती खबर, मध्य प्रदेश रो भोपाल रे चलीथिबा कृषक आंदोलन शेष होईछि। संयुक्त किसान मोर्चा सरकारक सह आलोचना पर धारणा प्रत्याहार करिछि। सरकार मुगर MCP क्रय 25% रु बढ़ाई 60% करवा, सार बंटन ई-टोकन व्यवस्था स्थगित रखिबा एवं क्रय समय सीमा बढ़ाइबा को घोषणा करिछि। एही आश्वासना पर कृषक माने आंदोलन प्रत्याहार करिसंति। सरकार कहिसंति चाषीक समस्यार समाधान पई आगकु मध्य सकारात्मक पदक्षेप जारी रहिबो। परवर्ती खबर, तमिलनाडु रे स्कूल पिलांक पई आसीपारे एक बड़ उपहार। रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार स्कूल पोषण योजना रे परिवर्तन करी प्रति सप्ताह रे गोटिए दिन छात्र छात्री को चिकेन बिरियानी जोगाइबा प्रस्ताव उपरे विचार करुछंती। कहा जाउछि एही प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग पक्षरु मुख्यमंत्री निकटरे उपस्थापित होईछि। तेबे
ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଜାରି ରହିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 75ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ହେମକୁଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ବିଶ୍ୱ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BMW ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ 2027 ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପ୍ରାୟ 8,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଜରିଆରେ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସେନା ସହ ମିଶି ସାଉଦି ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଇରାକରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଏବଂ ମିଲିସିଆ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଭାରୀ ବୋମା ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମିଲିସିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାକର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆଘାତ କହି କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଉପ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ନିଜର ଅବସର ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିବା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଐତିହାସିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ରାହାନେଙ୍କୁ BCCI ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟରମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘ ଓ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗୌରବର ଖବର ଆସିଛି। ICC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ବା ODI ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଗିଲ୍ଙ୍କର ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହା ସହିତ T20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ 48ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2026ରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର 86 କେଜି ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ବା ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ମାର୍ଟିନା ଦେବୀ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 105 କେଜି ଓଜନ ସଫଳତାର ସହ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦମଦାର ଲିଫ୍ଟ ସହ ମାର୍ଟିନା ଦେବୀ ଭାରତ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଦୌଡ଼ରେ ଶୀର୍ଷ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରାଉଣ୍ଡ ସହ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 15ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଦେଖା ହେବ।